Genau, das ist die Verwandten, ja. Also unter Verwandten, wie heißt das, Nino? Die? Die Großeltern. Genau, Großeltern. Großeltern, Grandparents, stimmt, Großeltern. ja. Also es besteht der Großvater, ja, oder Der Großeltern. die Großeltern, Grandparents, ja, besteht aus terdiri dari der Großvater oder der apa ini? Kira-kira pilihannya. Opa. Opa, tepat ya, stimmt, der Opa, ja. Gut, ja, Großvater oder Opa und dann Oh, die Pung, die die, Oma. die Großeltern. Mhm. Die, oh, die Großmutter. Tepat ya, also genau die Großmutter. Okay, die Großmutter, ja, gut. Oder die Oma, okay. Und dann die Eltern, ja. Also besteht aus der, haben wir schon, Großmutter, Opa haben wir schon auch. Die Eltern, Parents, terdiri dari, Der Vater. Der Vater, die Mutter. genau, der Vater, die Mutter. Gut, die Kinder, ja, Children, die besten Tochter, ja, Daughter und dann Der Sohn. der Sohn, tepat, ja, der Sohn, ja. Und dann Geschwister, Siblings, ja, der Bruder Schwester. und die, Und die Schwester. Schwester, bukan Schwester, tapi Die Schwester. Schwester. Gut, Schwester, ja, stimmt, die Schwester, okay, ja, gut. Bruder, Schwester, ja, okay. So, yang B, wait, machen wir weiter. So, was passt? Boleh, no? Ordnen Sie? Oh, was. Yang mana Belum itu? kedengaran, no? Yang B, was passt? Was pas ordnen Sie so? Genau. Was passt, ordnen Sie zu. Nah, zum Beispiel gini, no. Misalkan ya. Das Mädchen passt zu Foto A, gitu ya. Ngomong apa berbicaranya das Mädchen passt zu Foto A. Misalkan, Mega ya. Kalau misalnya memang foto A. Good. Boleh, no? Kira-kira. Oh, berarti bilangnya, oh, oke. Bentar, Bang. Das, pung. Pas, so foto. Eh, boleh dua dulu nggak, Bro? Boleh. Silakan yang ini sudah tahu deh. Das, das Baby passt zu Foto. Das Baby passt zu Foto E. Ja, stimmt, ja. Das Baby passt zu Foto E. Pantes gue bingung kok. Ada baby tapi mukanya cuma empat ini, yang tua-tua sama yang baru anak kecil. Ternyata di pojok. Di pojok ya. Good. Pas foto E, oke. Das, das Mädchen passt zu Foto A. Ah, Eh, no, C. tidak. Eh, saya change tim ya, tapi nggak Madhen, tapi Madchen. Das Madchen. Das Mädchen passt zu Foto C. Ya, tepat ya. Das Mädchen passt zu Foto C. Mädchen. Ya, Madchen ya bisa. Good, gemacht.
Weiter, no? Eh, das, der, der Mann passt zu Foto B. Ja, stimmt. Der Mann passt zu Foto B. Die Frau passt zu Foto A. Ja, stimmt, ja. Passt zu Foto B. Okay. Super. Gut, die Frau passt Die, zu Foto A, stimmt, ja. Und dann letzte? der Junge passt zu Foto D. Ja, stimmt, ja. Gut gemacht, ja. Der Junge passt zu Foto D, ja. Der Junge. Ja, jadi das Mädchen, Girls, Junge, Boys, ya. Apa, bocah perempuan, bocah laki-laki gitu ya. Good. So, Derman, ya. Derman artinya apa, no? Derman itu dia laki-laki. Hmm. Pria, pria, Sorry, pria. pria, ya. Terus kalau Frau, Frau itu perempuan, ya, apa ya? nyonya, Wanita. wanita, ya. Nyonya tepatnya ya, nyonya tuan ya. Nah, jadi kalau Frau nanti ada dua maknanya. Frau nyonya ya, ya ke wanita atau istri ya. Nah, itu tapi nanti kita lihat bedanya ya. Good. So, makanya sebenarnya no, Nino tuh nggak boleh nanti pas di Jerman kan ini karena terbiasa aja sih kan Nino manggilnya Hmm, Frau Verli ya. ya. Nah, ini sebenarnya the skate nih nggak boleh ya. Nanti jangan diikutin ya pas di Jerman ini karena sudah jadi budaya Indonesia aja ya. Jadi Frau Kurniasih aslinya ya. Kan namanya Verli Kurniasih. Jadi Frau terus nama belakang. Ingat Nino waktu kita belajar yang di A1, Hah? yang di A1. Jadi Ya. pakai nama ya. Kan namanya Verli Kurniasih. Nah, terus kan Belakang. Nino, maksudnya Frau Verli menyebutkan Frau Verli, harusnya Frau Kurniasi atau Verli ya. Tapi karena di Indonesia penyebutannya kayak Ibu Verli nama depan, jadi kan kayak agak aneh ya kalau Frau Kurniasi. Nah, semuanya tuh sama tuh di Indonesia ya, se-Jerman. Jadi mereka pakai Frau nama depan. Tapi nanti kalau di Jerman nggak bisa ya, no ya. Frau nama belakang, pokoknya ya. Oh, kalau Frau itu nama belakang, Frau. Iya, kalau Frau itu Terus nama belakang. kalau Herr berarti nama belakang juga. Nama belakang juga, betul ya. Jadi Frau nama belakang, Herr nama belakang, ya. Aslinya Terus seperti kalau yang itu. nama depan, Nah, kalau mau nama depan, berarti panggil namanya aja langsung. Misalnya kayak Frau Verli nih, ya. Berarti Nino kalau nggak panggil Frau Kurniasi atau Verli gitu. oh, oke. Seperti itu. Agak berbeda juga ya Frau berarti. Betul, di Jerman itu nama belakang adalah yang paling penting, ya. Eh, Hmm, ya. Jadi kalau kalau mengisi apa formular dulu semuanya absen anak-anak sekolah pun itu namanya dari belakang dulu ya. Maksudnya jadi namanya Frau Verli itu kalau di absen di Jerman Kurniasi, koma Verli gitu ya. Jadi nyarinya nggak di F tapi di K gitu. berarti kalau Nino berarti namanya bingung juga mereka. Nino tiga Setiawan. penggal ya. Iya, Kalau tiga Setiawan penggal masih bisa. Nurul Misalkan apa tiga penggalnya no? Anugrah Wahyu Setiawan. Berarti Setiawan, koma Anugrah Wahyu. Setiawan, koma Nugrah Wahyu. Depannya Nugrah apa Wahyu? Depannya Anugrah. Ya udah berarti benar Setiawan, koma Anugrah Wahyu. Nah, dipanggilnya ya Her Setiawan nanti gitu. Kalau pakai Sekar Her. juga 4 penggal. Sekar juga empat penggal sama, tinggal penggalan yang terakhir di depan, terus tiga nama, tiga namanya yang di belakang gitu. Berarti Apa? tapi setahun ini kalau orang luar tuh nggak suka kalau nama keluarganya dipanggil. Lebih suka tuh kayak nama awalnya gitu atau tengahnya dia paling mentok. Nama tengahnya. Nah, ini no, kembali lagi ke yang bab satu ya. Ada yang namanya formal informal ya. Iya. Jadi nanti kalau Nino di pekerjaan ya, atau Nino melihat orang yang Nino respeki, tidak panggil namanya, mereka tersinggung ya. Jadi misalkan Frau Muller atau apa. Tapi kalau Nino sudah kenal baik sama Frau Mullernya nih ya, terus bukan lagi ngomongin secara profesional kerjaan, panggil nama depannya. Udah gitu. Misalnya namanya Nina Muller. Frau Muller, boleh saya minta bantuan pokoknya kalau dalam ranah kerjaan ya, untuk situasi formal. Tapi kalau lagi nggak informal ya panggil nama depannya aja Nina gitu. Pun kalau misalkan
kayak udah budaya kita gitu, bro. Gimana, bro? Kayak misalkan, iya ya lupa gitu loh. Kayak kesebut terus pakai pakai pak atau bu gitu loh. Pas di sana. Iya, Oh, kalau di sana Pak Bunya mah nggak bakal nggak bakal kita Pak, eh nggak bakal kan karena kan kita pakainya hair gitu kan ya. iya. Cuman yang jadi kultur shocknya mungkin kita kan nggak pernah pakai nama belakang ya Noya, selalu nama depan. Ibu Verly ya, Bapak apa Anugrah ya. Ya, jadi pakai nama depan mulu. Nah, kalau di Jerman nggak bisa nama belakang. Frau sama Herr itu adalah formal. Jadi Frau nama belakang, Herr nama belakang gitu. Tapi kalau Makanya, ternyata Nino memperkenalkan, tahu nih teman apa sebaya segala macam, dia memperkenalkannya pakai nama depan. Halo, hai Senina gitu. Tapi kalau dalam situasi formal, mereka pasti menyebutkannya, halo, hai Frau Muller, ngomongnya kayak gitu. Nah, nanti Nino harus bisa bedain ngomong ke atasan, terus kemudian ke orang yang Nino formalin, respeki, misal ke penjual atau profesor ya, atau ke orang yang lebih tua. Nah, itu Nino harus harus Frau sama Herr belakangnya. panggil aja bos lah, bro. Apa? Panggil aja bos. Panggil What's aja about the bos. boss? Ada aja, no, no. Biar Oke, sama rata. biasa merata ya. Nah, Biar gak puyeng. itu. Oke, Jadi, bos. oke, oke bos kalau udah males ya. Iya. Oke, bos. Oke, good. Tapi paham sampai sini case-nya ya, no ya. Herr sama Frau tuh pakai nama belakang. Ya. Good. Ya, itu Herr sama Frau. Ya, jadi sebenarnya kalau Frau Verli di Jerman ya dipanggil Frau Kurniasih Iya sih. gitu. Kalau Verli ya Verli langsung nama depannya, tapi biasanya sama temen-temen ya gitu. Jadi kalau secara formal pasti ngomongnya bukan Verli, Frau Kurniasih dipanggilnya. Ya. Oh, berarti tergantung kalau udah memang ngerasa dekat baru panggil Iya, nama. kalau udah ngerasa dekat ya baru panggil namanya ya. Tapi kalau Nino kembali lagi tadi misalkan Nino berkenalan sama yang menurut Nino sebaya lah atau di bawah Nino ya tinggal panggil nama depannya gitu. Mau. Soalnya Nino juga kayak di sini kan, Hmm? jadi kerjaan inilah Hmm. kayak sama customer gitu kan. Itu umurnya juga ada yang lebih tua jauh dibanding sama Nino. Hmm. Jadi lucunya mereka lebih suka dipanggil nama depan panggilannya. Nah, itu betul no. Nah, nanti gini, pasti nanti mereka akan kayak gini. Udahlah, panggil aja pakai du. Du itu kan artinya kamu. Nah, kamu tuh apa maksudnya pakai nama depan ya. Udahlah, jangan formal-formal, pakai panggil aja nama depannya gitu. Nah, itu nanti akan ada gap kayak gitu no. Kalau kalau udah merasa deket sama misalnya atasan, ah, udahlah Nino panggil aja nama depannya Brother, gitu. bro. Iya, ntar Kalau juga panggil kayak gitu kalau ya, pakai kalau Cina pakai beda, main bro. alter ya, kayak gitu. Kalau Cina beda, bro. Sini beda ya. Kalau sama bos, maksudnya nih kan bos ini Cina kan. Hmm. Ini nggak bisa sembarang ngomong tak apa brother bro gitu Hmm. nggak bisa bro. Nanti mereka nggak suka. Iya, Jadi sama berarti kayak di lebih pak Jerman. makanya dia kayak dia bilang kayak morning bos, senyum lebar langsung. Seneng dipanggil bos sama itu. Ya, 11-12 lah. Tapi nah, kalau di Jerman kalau udah atasan banget mereka ya panggilnya tetap Herr, Herr Beschele. Tapi kalau udah yang kayak merasa nggak beda jauh statusnya, ya mereka udah misalkan ah Nino, udah panggil aja lah Nina, misal gitu ya. Panggil gua aja Nina, nggak usah Frau Muller. Ntar lama-kelamaan ada ngomong kayak gitu. Rafael juga sering dulu awal-awal misalkan gini, Herr Herr Hansen misalnya gitu. Ah, Verly, eh udahlah panggil aja Karsten gitu, langsung panggil nama depannya. Karena mereka udah menganggap, oh udahlah situasinya udah informal, kok udah panggil aja nama depannya, lagian sebaya gitu. Gitu, no. Paham sampai sini, no? Maaf bro. Nanti juga by email, by surat menyurat tuh pasti Nino pakai nama belakang tuh di Herr bla 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 ya. Herr Anugrah. Eh, apa Heranugrah apa Her Setiawan, no Harus Entschuldigung, Setiawan. Her Setiawan ya, Her Setiawan ya, Anbei ya, das ist meine ein Eilmeldung oder was ya pokoknya isinya. Nah pokoknya nanti pakainya kalau formal ya Her nama belakang gitu. Oke, good. Paham ya no ya, case-nya ya Maaf bro. Frau sama Her ya. Nah
Kalau di sini kan ini Derman sama di Frau. Nah, Derman laki-laki, di Frau wanita ya. So di Frau juga bisa bermakna istri. Makanya kalau profil dipanggilnya meine Frau, meine Frau. Nah, itu tersinggung karena artinya istri saya gitu. Iya, iya. Makanya pentingnya pakai ada Frau nama belakang biar tahu konteksnya. Oh, dia ngomongnya lagi tentang maksudnya nyonya, maksudnya nyonya Verly gitu ya, apa Bu Verly gitu ya. Tapi kalau cuma meine Frau, 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 nah itu artinya istri, istri, istri gitu. Ya, Jadi, sama juga kayak ini. Apa pernah kemarin kan ya, nah, ya Nino kan emang agak sedikit bisa bahasa Spanyol gitu lah, kok. Mau hmm, belajar dari Duolingo juga kan. hmm, Ngobrol banyak kan Nino sama customer Nino. hmm, Jadi waktu itu Nino kayak songong gitu bercanda, bro. hmm, Terus Nino sebut gini kan, mi hombre. Mereka kayak senyum, senyum, senyum. Habis itu mereka kasih tahu kan, dia bilang gitu kan, uh, I would like to tell you something, dia bilang gitu kan. hmm, What did you say? Mi hombre? Yes, dia bilang gitu kan. Si, dia bilang gitu kan. Hombre means my man. Me, it's me. Hombre, man. So hmm. basically, dia bilang gitu kan. You calling Juan is your man. Dan Ah, itu you are gay. Kita langsung malu gitu, bis. Sama, terus kayak, ah, aduh lah. Terus mereka ketawa semua kan. Yang orang Spanyol ini ketawa semua. Apalagi iya, yang cewek. Kalau kayak, ketawa. Oke, sorry, sorry, sorry. If iya you itu say betul. mi hombre, like if you're a girl, dia bilang gitu kan, maybe you can say mi hombre means you're my husband, and it's correct, dia bilang gitu. But if you're a man, and then tell that you have a man, it means you're gay, dia bilang gitu. Aduh, lucu juga dia. Dan di depan Iya, pun sama seperti juga case-nya. gitu, bro. Ketawa Ah, aja gitu loh. tuh ya, good. Nah, kalau kalau masih orang asing sih, ya dia mereka kalau orangnya di sini ya mungkin masih kayak memaklumi. Tapi kalau udah di Jerman kadang mereka malah jutek ya. Salah gimana sih gitu-gitu. Suka sinis ya. Salah ngomongnya bukan meine Frau, bukan bukan meine Frau ya, einfach Frau sama ini. Kalau meine Frau jadinya artinya istri saya gitu ya. Sama mein Mann jadinya artinya suami saya gitu. Ya, Ya. kena tonjok ya udah. Oke, kelar no? Mustahil? Nah, ya. Kelar ya. Good. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Artikel kosakata Familie haben wir schon gelernt. Jetzt dann nah, boleh dibaca no. Tadi kan udah ya. Sehen Sie den Kalender von Familie Dobert, ya. Und Sehat. ergänzen, Ya. Familie Dobert an, ergänzen Sie die Sätze. Nah, ini dia. Gut. Nah, namanya Florian, Lena, Hannes, Mara, ya, Familie Dobert, ya, keluarga Dobert. Nah, ini nama belakangnya Florian Dobert, Lena Dobert, Hannes Dobert, Mara Dobert, ya. Gut. Itu dia. Plus kalau di Jerman juga di apa tuh no, namanya? Di kalau mereka kan masih surat menyurat ya, masih sangat penting surat menyurat. Jadi selalu ada kotak pos di rumah mereka ya dan itu ada namanya ya Dobart ya. Atau misalkan nama belakangnya Ruf. Pokoknya nama belakang lah ya, bukan bukan nama depan ya, nggak rinci nama depan tapi nama belakang gitu. Ya, jadi misalkan di posnya tuh udah dinamain Dobart ya. Berarti kalau namanya teruntuk Maradobat ya, berarti benar ya. Itu memang buat yang alamat itu gitu. Karena kalau kita nggak ada ya, nggak ditandain ya nama apa kotak pos. Kalau kita kotak pos sudah nggak ada ya, jadi paket tuh manggil-manggil. Kalau mereka nggak di sana ya, Bukan sudah kotak ada di pos, kotak bro. posnya tuh sudah di kayak di apa? Kotak paket, bukan kotak pro jadi, bukan kotak pos jadi ya. Iya, Paket. kotak paket ya. Kalau di sana semua kan masih berbasis surat ya, apa Ya. surat dari bank lah, apalah. Jadi kayak gitu ya. Udah ada namanya. Good. Oke, kita lihat ya. Kita lihat, perhatikan dulu no. Ini ada kalender, atau family kalender ya, familiar kalender, ada kalender keluarga ya. So, ini ada 2 FR, 3 SA, kira-kira apa no? Yang SA ya, bro. Mm-mm. 4 SO, 5 MO, 6 DI. Kalau kalender berarti kira-kira ini apa sih no? Kalau di kalender? eh
Hari. Hari tepat sekali. Ini kependekan FR Freitag ya. Ah, Kod Sa kalau SA apa no? SA apa ya? Lupa Bro. Sabtu. 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 Bahasa Jermannya apa Sabtu? Aduh, tahunnya minggu lagi. Freitag, Ah, FR. ah, Samstag, Samstag tepat. Samstag, Sonntag, Sonntag, stimmt Sonntag, ya. Montag, Dienstag, Sonntag, Montag apa? Dienstag, Dienstag ya. Dienstag, habis itu mau apa? Mittwoch, Mittwoch, ya. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Nah, ini ya. Stag. Good. Kita lihat nih. So, Florian ya. Nah, 900. Berarti kira-kira apa sih, no? Yang sembilannya itu? Itu nama belakang, Nama belakang nih 900 bukan nama belakang. Lihat ini jam, jam, richtig, Uhrzeitennya ya. So di Uhrzeiten ya, jamnya Dr. Schwarz. Nah, dari sini kita bisa tahu nih. Oh, Florian ya, am zweiten Freitag ya, 9 Uhr ya, gehen zum Arzt ya, oder Florian geht zum Dr. Schwarz ya, geht zum Arzt ya. Florian hari Jumat jam 9 ya berada atau harus pergi ke dokter ya. Kod. Kemudian kalau Lena also Freitag was Made, würden Sie machen, Lena? Test, Ah, bukan Mate, Mathe-Test. Ya, genau ya. So Mathe. Good. Mathe-Test ada ujian matematika ya. Oke, Hannes no? Jam berapa tuh no? eh, eh, 4 uur, Masa Firur itu 14. 17. Oh, siapa? 17 Uhr 20. Yang Samstag ya, bro. Freitag, masih yang Freitag. Ini yang Hannes, Hannes. Oh, yang ada yang Freitag, Mutter, Ah, ini 17 Uhr, sieb, 17 Uhr sieb, 20. 17 uur 20, 4 uur. Genau, Friseur, ya, Salon, ya, Friseur, ya, ke salon. Dan Mara, Freitag, Arbeit, um, 9 uur, pakai depannya no, 9 Uhr, kalau jam, 9 Uhr, 9 uur, mhm, bis, 9 uur bis itu bis uh, lah 7 uur, 17. Kalau Sieben 7, 70, 17, 70, 17. ja 17, 17, Ya, 17 17 uur. Wow, ya, tepatnya. Good. Nah, sudah ada nih bagian masing-masing ya di kalender ya. Oke, so Florian, also Freitag 9 Uhr, 9 Uhr, ja, also beim Dr. Schwarz, Lena Mathe-Test, Hannes, ya, 17 Uhr 20 Frisur, Mara Arbeit, ya. Nah, sekarang boleh, no, coba yang kita lihat bentuk soalnya. Nomor 1, Hannes. Oh, tahu mana ya itu? Oh, eins, Hannes ist in Hamburg. Oke, good. Boleh nih sudah ada contoh jawabannya. Hannes is. Hannes ist
Frisur? Ini yang bawahnya noh. Oh, Yang paling bawah ini ada jawaban Hannes is found. das ist von Sonntag bis Dienstag in Hamburg. Genau ya, lihat ya. Hannes pung 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 di Hamburg. Nah, kita lihat tuh, tinggal apa namanya family kalendernya ya. Oh, ini nih yang di Hamburg ya. Di jadwal ini nih ternyata Hamburg si Hannes ya. Nah, maka Hannes is ya von Sonntag ya dari hari Minggu sampai Selasa di Hamburg gitu. Sesuai sama family kalendernya. Iya, Pelan-pelan. Paham no? paham, paham. Oke. Kok sebelum diisi kita baca dulu. Van, gramatiknya van. Wann am Montag, Genawan. Van am oder Montag. am Vormittag Terus um 3 Uhr, genau. um Viertel nach 4, Iya. Kemudian bilang. wie lange von Sonntag bis Dienstag, Mhm. von, von 9 bis sie, 17, 7 Uhr, Oh, 17 Uhr ya. 17 Uhr. Oke, tepat ya. Jadi kapan ya? Kalau kapan am Montag ya. Jadi kalau untuk hari ada kata amnya depannya ya. Hari ada am Vormittag, am Abend ya. Tapi kalau untuk jam depannya ya. Kapan? Jam 3 3 Uhr ya. Jam Viertel nach 4 ya, 4:15 ya. Jadi kalau jam depannya kalau hari depannya am ya. Kemudian bilange berapa lama ya. Ja, So, bilange kayak how long ya. Good. How long pakai phone ya dan bis. Phone itu dari bis sampai ya. Jadi phone Sonntag ya dari Minggu sampai Selasa ya. Phone 9 bis 17 Uhr dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Pelan-pelan dulu noh. Paham sampai sini? paham, paham, paham. Pelan-pelan. Benar paham noh? Paham, Bro. Oke. Paham. Eh, Sekarang coba yang nomor 2. Mara arbeitet. Mara bekerja. Siapa Bro, lagi tulis sebentar. Oh, sebentar. Sila. Ya, oke. Boleh. When? Itu apa, Bro? Hari ya? Itu buat jam. Oh, Buat jam. Am yang buat hari. Am. um, 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 teh. Yang sesuai. Mara arbeitet. Pung, pung, pung. Mara arbeitet. Mara bekerja. Nah, Mara arbeitet. Kapan noh bekerjanya Mara dia? arbeitet. Want. Pung, pung, pung. Eh, um, um, neun. 9 Uhr bis, bis 17 Uhr. Oke. Nah, di sini ketahuan hari kerjanya dia apa noh? Si Mara. Jumat. Jumat sampai. Freitag bis Sonntag. Genau, maka Mara lengkapnya arbeitet von ya. Von Freitag Freitag bis 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 Sonntag ya. Good. Von, boleh lagi. Von dari jam berapa? Oh, von beda-beda ya jamnya ya. von äh, von 9 Uhr 9 Uhr bis 9 Uhr bis 17 Uhr. 17 Uhr. Oke. Kalau yang Samstag, von Son, von Sonntag itu 7 von 7 bis von 7 bis
bis Virzin, Virgin, Virzin Uhr. genau, ja, gut. Mara arbeitet von Freitag bis Sonntag, ya. Mara kerja dari Jumat sampai Minggu. Tapi jamnya beda-beda ya. Ada yang mulai jam 9, ada yang mulai jam 7, ya. Gut, tapi dia bekerja ya von Freitag bis Sonntag. Oke. Gut. Florian hat, pung pung pung, boleh dibaca no? Florian Mhm. hat kein Spiel. Hmm, ya kan Spiel. Kita lihat dulu. Spiel. Florian, ya. Hmm. Florian ist, Florian hat ist, Florian hat. Nah, ini dia nih, Spiel, ya. Spiel itu bermain ya. Nah, dicoret nih. Berarti kapan sih dia? Florian Sonntag, hat kein Spiel. Hmm. Florian Samstag. hat am. Florian hat, ist Enggak ada is. Florian von, hat am. oh ja, Florian hat am Samstag, von, von, von 11 Uhr. Lihat no, perhatikan. So, jam 11 kan dia ada bermain ya, Spiel. Ya. Tapi di sini kein Spiel. Oh, nggak bermain. Ya, ada jadwal bermain. Maka yang nggak ada jadwal bermainnya, nih dia dicoret nih Spiel. Sonntag, Mhm. Sonntag, Sonntag. Iya, berarti Florian hat am. Sonntag, Mhm. kein Kein. Spiel. Iya, tepat. Florian hat am Sonntag kein Spiel. Tepat. Mhm. Florian hat am Sonntag kein Spiel. Tepat. Oke. Boleh nu nomor 4? Lena. Lena hat, Ge, Geigu, Geige Ge- Unterricht. Geigen Geige Unterricht. Unterricht. Hmm. Geige Unterricht. Itu apa, Frau? Geige So Unterricht. Geigen biola ya, Unterricht Hmm, pelajaran biola ya. Les biola lah kalau kita bilangnya. Oke. Lena hat, Geige Unterricht. Oh, oke. Lena hat am Montag, Am Montag. am Montag von, 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 äh, 7 Uhr, um 7 Uhr, Ja, genau. Lena hat am Montag um um 17 Uhr 17. Oh ya, 17. Geigen Unterricht. Ya. Sekali lagi, boleh no? Lena hat. Lena hat am Montag um 17 Uhr Mhm. Geige Unterricht. Genau. Geigen Und Unterricht ya. Good. Unterricht satu itu pelajaran ya. satunya kayak angka kayak 8 Arab gitu loh, Bro. Nah, kalau orang Jerman, tulisannya begini nih. Mereka nggak ada tulisan cetak, no. Tulisannya semua nyambung. Oh, Mulai dari anak-anak sampai orang tuanya. Jadi mereka nggak ada tulisan cetak. Nggak tahu Fraveli juga kenapa. Eh, semuanya mirip tulisannya kayak gitu, menyambung. cocok jadi dokter semua lah kayak gini, Bro. Nggak tahu deh, Fraveli nggak tahu apa nggak diajarin. Mereka bilang mereka juga menyadari ya kita nggak belajar Druckschrift. Druckschrift itu maksudnya tulisan komputer ya. Dia bilang mereka mereka belajar Schreibschrift ya, tulisan sambung kalau kita lah bilangnya ya. Iya, yang kayak tulisan ini kan, Bro. Yang nyambung-nyambung gitu. Iya, nyambung-nyambung tulisannya, semuanya nyambung-nyambung ya. Oh, kalau kayak gini tulisan dia Kalau kita kan tulisan cetak ya. cocok dia sama Bapak Nino. Karena Bapak Nino gitu, Bro. Tulisnya tuh
dari awal nih nyambung rapi, koma nanti nyambung lagi. Iya, tulisan sambung. Profil juga, tulisan orang Jerman nyambung ya, ternyata. Nggak belajar tulis cetak ya. Doa belajar, tapi mereka secara kebiasaannya menyambung tulisannya. Beda di kita ya. Oke. Coba no yang terakhir. Nino, harus betul. Marah, thrift. Mara Thrift, pung pung pung, an analisa. Analisa. Nama orang ya, analisa. Mara bertemu, pung analisa. Van, Mara. kapan? Ah, Mara Thrift, Mara Thrift, am Dienstag, Genau am Dienstag. Dienstag, um 19, 19, 19, bukan 19. 19. 19, 19, 30, 19 30, Uhr 30. um 19:30 Analisa. Iya, tepat sekali itu dia. Good ya. Martif am Dienstag um 19:30 Uhr Analisa. Itu dia. Good. Coba sekarang favorit tes. Satu aja ya. Nino. Van ya. Hat Van hat Lena English test. Wah, Lena English test. Ah, Genau. boleh kata-katanya, bro. Ini kan pertanyaannya, Van hat Lena ya English test. English test. Nah, jadi kalimatnya gini nah, ya. Van Lena, hat Lena English test, maka Lena Lena English, Lena hat hat, English test. Lena hat am Dienstag English test. Ya, stimmt ya. Lena hat am Dienstag English test. Tepat sekali. Good. Bagian no ya. Oke. So, wann hat Florian ya. Hmm, also wann hat Florian Training? Oh, Florian hat Mhm. am Montag, Am Montag, stimmt. Montag, um 16, 16, 16. 16, 5 und 40 Äh, Training. 16 Uhr, 15 tahu. 16 Uhr 15. 16 und 5, gimana, Bro? 16 Uhr 15. 16 Uhr und Uhr per, Itu gimana? 15 noh, bukan 45. 16 15 biasa. Oh, itu 15. 15. Kelihatannya kayak 45. 45 ya. Nih kalau 4 dia begini nih. 4. Oh, iya. Nggak sekalian angka 8 jadinya Arab ini. 8. Nah, Mereka Romy Seven, ya angka Romawi sama kayak kita. berarti Florian hat hat am Montag Tepat hat am Montag. um sechs, 16 16 Uhr. 16 Uhr Uhr 5 15 Tepat Training. 15. Training. Iya, tepat sekali. Good ya. So, richtig mah ya. So, Florian hat am Montag ya um 16:15 Training. Gut. Oh, oke. Pelan-pelan. Bis dahin. Kelar, Nino? Kelar, kelar. Kelar? Udah ya. Oke. Good. Nanti kita dengarkan sedikit
ke sini. Nah, sedikit no, ya. Kak, sekarang kita ke kurs Bu, ya. Yang saya dulu deh no. 1 sampai 3 aja, ya. 4, 5, 6-nya House of Gabe. HA 4, 5, 6. Nah, sekarang kita yang C 1, 2, 3 aja. Gimana ya? Di Übungsbuch Seite 60 halaman 60. Oh. Yang mana, bro? Yang mana aja, bro? Eh, yang C ya 4, 5, 6 House of Gabe. Eh, relationship. Lesen Sie den Wochenkalender von Lea. Beantworten Sie die Fragen. Ya, kita jetzt Nummer 1 bis 3, 4, 5, 6-nya, 4 bis 6-nya House of Gabe. Ya. Hmm, boleh dibaca dulu? Lesen Sie. Ah, lesson C, den Wochenkalender von Lea Ah, beantworten, beantworten. beantworten Sie die Fragen. Genau, ada Wochenkalender ya, kalender mingguan ya. Nah, kita lihat dulu nomor 1. Wann geht? Äh, eins, Wann geht Lea ins Kino? Iya, kapan Lea Am pergi ke kino ya ke bioskop? Nah, di sini ada Donnerstag. jawabannya am Donnerstag. Am Donnerstag um 20 Uhr. Genau ya, ini dia ya. So, Donnerstag ya, kino ya, bioskop jam 8. Good. Kelihatan no di Woken kalendernya? Ini di layar, Pak Ferli. Iya, bro. Entschuldigung. Kenapa? No, nggak apa-apa. Biasa, bro. Pilek ya. Oke, hasil dukung ya. Oke, dapat ya. Kapan Lena pergi ke bioskop? Donnerstag am Donnerstag 20 Uhr ya. Good. Jadi kalau nama hari pakainya am, kalau jam pakainya ya. Oke, yang kedua no, one is di Oh, langsung ya, bro ya. hmm, One is the Familienwehr. Familienfeier, pesta keluarga, fire ya. One is the Familienfeier. Familienfeier. Mhm, Familienfeier. Am Samstag mhm. um 15 Familienfeier. Genau. Uhr. Familienfeier nggak usah bilang. Langsung Oh, am Samstag am Samstag um 15 Uhr. Iya, tepat ya. Am Samstag 15 Uhr. Ya, gut. Drei. Wann? Wann besucht sie Oma? Mhm. Oma. Oh, okay. Am Freitag, Mhm. um 16 Uhr, 16, bukan 16. 10. 16, 16, 16. Mhm. 16, am Freitag 16 Uhr. Iya, am Freitag 16 Uhr. Tepat sekali. Good. Mulai paham ya, No ya? Pelan-pelan. 4, 5, 6-nya House of Gabe. Asaf Gabennya yang lain aja kali, bro. Maunya yang ini. Maksudnya gimana? Maunya Biar selesai yang sekalian ini. aja. Biar Empat lima sekalian aja. enamnya House of Gabe dulu ya. Oh, Karena gitu. profil lanjut satu lagi. Oke. Oke, good. Oke, apa bis dahin Frage? Ada pertanyaan No yang ini? Nah, kind of Frage, bro. Tepat. Keine Frage jawabnya. Good. Nah, oke, yang itu PR 4, 5, 6. Sekarang naik ke atas ya. Good. Boleh no. Ergänzen Sie yang B.
ergänzen Sie die Präpositionen am, Prepositionen? und von, bis. Iya, masih inget no kalau am untuk apa tadi? Am itu for days. Days, betul hari ya. Am Hmm. untuk hari. Wait. For time. Time, betul. Phone, bis artinya apa? Von itu from. Ya, from till ya, dari sampai ya. Good. Nah, sekarang coba no, yang nomor eins. Mana yang cocok preposisinya? Maradobat. Baradobart, arbeitet, neun, sieb, 17 Uhr. Hmm. Baradobart arbeitet um, neun bis 17 Uhr. Nah, kalau udah ketahuan ya, durasi, maka langsung Maradobat arbeitet von ya, dari Von jam 9 sampai jam 5 gitu. Maradobat arbeitet von 9 bis 17 Uhr. Oke. Kalau kalau udah kelihatan durasi ya, pakainya von bis. Ya. Oke. Oke, nomor sesuai no, kira-kira. zwei. Montag hat sie frei. Mhm. Preposisi apa yang tepat? Äh, von Montag hat sie frei. Ah, ada durasi selanjutnya nggak no? Eh, Nah, ini kan langsung cuman tunggal ya, Montag. Nggak. Montag, eh strip, misalnya Mittwoch, oh, gitu. berarti ini apa? Am Montag. Iya, am Montag hat sie frei. Gut. Hari Senin dia libur, ya, free. Oke, am Montag hat sie frei. Tepat. Drei, Hannes Dobert. Hannes Dobart ist Sonntag Dienstag in Hamburg. Mhm. Hannes Dobart ist von Sonntag Tepat. bis Dienstag in Hamburg. Iya, tepat sekali ya. Hannes Dobert dari hari Minggu sampai Selasa di Hamburg. Gut, tepat. Freitag hat er äh, 17 Uhr 20 Uhr einen Friseurtermin. Iya, einen Friseurtermin. Gut. Eh, berarti oh am Tepat. Am Freitag. Freitag hat er von von um Richtig. Hat er um 17 Uhr 20 Uhr einen Friseurtermin. Gut gemacht. Mantap. Richtig. Ya, tepat sekali. Und, Fünf, und Lena. Lena geht am am Samstag, am Samstag um, um, um 14, um 14 zu Sarahs Geburtstagsfest. Oke. No. Lena geht am Samstag um 14 Uhr zu Sarahs, ya. Ini kepemilikan zu Sarahs Geburtstagfest, ya. Geburtstag itu ulang tahun, fest pesta, ya. Ke pesta ulang tahun Sarah, maksudnya gitu. Zu Sarahs Geburtstagfest. Sekali lagi coba no, Lena geht. Lina geht am Samstag um 14 Uhr zu Sarahs
Zaras, Ge, Ge, Geburtstag, Stagsfest, Genau. Zu Saras Geburtstagsfest. Ya, good. Geburtstag ya, pesta ulang tahun. Ya, good. Sechs Florian, sechs. Florian hat, hat, oh, hat, hat am Dienstag tepat hat am Dienstag. um, um, 16, 16, 16, Uhr 16 Uhr 30, 30. Mhm. 30, Mhm. äh, bis, Wah, that no. Kalau ada dua bis maka font, ja, ya font, von, von, bis, von, font 16 Uhr 30 bis bis, bis, 17, 17 Uhr 30, Trop, Trompet, trompeten. Trompetenunterricht. Ya, tepat trompetenunterricht ya. So, pelajaran trompet ya, les trompet ya. Good. Oke, pelan-pelan dulu no. Bis dahin Frage, pertanyaan. Keine Frage, Frau. Keine Frage, oke. Keine Good. Problem. Oke, yang A PR ya. Hmm. Nah, sama tuh ya. Mana sih tepatnya am, oh dari yang mana ya? Good. Hausaufgabe. Nanti Oke. boleh screen lagi nggak, Bro? Yang Screenshot. ini. Iya, yang House of Gabe. Oh, Hausaufgabe-nya. Oke. Eh, tapi ini ketabrak no. Boleh dihapus atau gimana? Boleh nanti catat sendiri. Gini aja deh. Coba. Hmm, apa-apa nih dicatat sendiri nih. Gak apa-apa, Bro. Oke, ini Fravia hapus ya. Nih HA-nya. Profile print screen ya. Iya. Sama yang tadi, yang bawah ya. Yang 456. Welche? Yang ini, 456 ya. Iya. Print screen juga. Apa, Bro? Print screen juga. Boleh? Oke, good tuh ya. Bentar, Bro. Karena. Oke, good ya. So, kalau gitu ya untuk sedikit ada yang mau tanyakan dulu, no? Bener? Tentang am. Ah, Keine, Bro. Gak ada ya. Sekarang coba pemantapan sedikit ya. So, Favorit mau tanya. Nino ya, Van itu artinya kapan ya? Nanti Nino jawab jadwal sesuai jadwalnya ya. Nino,
One, ya, is Florian beim Dr. Schwarz. Oke. Uh, Florian, Florian, Florian is Florian ist von Freitag, what is, one is Florian by Dr. Schwarz. Florian ist von Freitag. Nah, inget no, kalau phone itu mesti ada bis dari sampai. Nah, ini kan dia nggak durasi ya, nggak ada durasinya ya. Maka langsung Florian, Florian Florian ist am am Freitag, tepat am Freitag. um Tepat 9 Uhr tepat 9 Uhr Dokter Dokter by Swab, Dr. by Schwarz. Dokter Swab. Iya, tepat sekali. Tepat sekali no. Nah, satu lagi, coba ya. Fun ya. Besuk. Besuk itu mengunjungi ya. Besuk. Fun. Besuk Lena, Onkel Michi. Benci. Hmm. Uh, Lena, Lena, besuk. Lena besok, besok, am Sonntag, Sonntag tepat Sonntag. am Sonntag, jamnya nggak ada sih, bro. Ya, jamnya nggak ada. Berarti langsung Lena besuk Sonntag. Onkel Michi. Tepat sekali. Lena besuk am Sonntag Onkel Michi. Good. Oh. Lagi ya. So, wann besucht Hannes Mutter? Bentar, bentar. Besok. Eh, Dapat no? itu, oh ini se- dari lainnya, bro. Hannes. Ada di sini juga. Mutter. Oh, nggak kelihatan. Oh iya, muter. Oke. Eh, Hannes, eh, Hannes ist, Hannes besucht. ja, Hannes besucht Mutter, Hmm, Mutter am, am, am Samstag. tepat. Ya, am Samstag. Sams. Samstag. Iya, nggak dikasih tahu ya jamnya ya, cuma Iya. harinya doang. Hannes besucht Mutter am Samstag, ya. Kut Hannes mengunjungi ibu, ya, hari Nice. Sabtu. Gitu. Kut, sampai sini noh. Klar? Kelar. So, Hausaufgabe, kembali. Ini, kalau ini tolong di bahasa Indonesia kan sama Nino, di bahasa Jermannya kan ya. Also, di bahasa Jerman kan, Übersetzt in Deutsch ya, nomor satu, ya. Nino, ya, bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Yang kedua, ya. Also Nummer eins. Nummer zwei, ya. Sekar belajar di perpustakaan hari Senin jam 19
00. Kode 3. Nino. Ya. Kursus bahasa Jerman. Hari Senin sampai Jumat. Jam 19.00 sampai 20.30. Kode. Untuk ubah. Coba ke bahasa Jerman. Oke. Screen record boleh, Frau? Ya, screen, Oke. screen. Print screen ya. Oke. So, ini dia. Ya, print screen ya. Ya. Oke. Good. Sampai sini ada pertanyaan, no? Keine Frage, Frau. Kayaknya Frage. Frau Feli sama minta tolong besok Nino pelajari tentang possessive artikel meine. Ya. Meine. Oh, Iya, meine. saya. My, Ya, kayak my-nya bahasa Inggris ya. meine. Meine, bahasa seperti bahasa Inggris ya. Ya, Good. Oke. So, Nino, sama ya. sekali nggak ada pertanyaan? Keine Frage, Frau. Oke. Also, mach bitte die Hausaufgabe, Alles, ja. alles Aber gut. alles gut, ja. Also freut mich zu hören, ja. Dankeschön, Nino. Wir treffen uns wieder morgen dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau. Danke. Gerne. Vielen Dank, Frau.